দেখা যায় তোর মারি মুড়ে তুই কাউকে ধরা মারি কে রে তুই খেলে কমতি জলদির লুচিবুস লাটাই লুচিলে কচি মুটাই লুচিলে কচি তোকে মারবাটা মারবি আর তোকে আছি কমতি লুচুস রাতি মারো এই খা কমতি যাই লুচিবুস তুই এই ভাগ ভাগ মরে লাঠি মাইছি ये माइटी का हृदय मारे नहीं था मैं ये माइटी समान आसी कुछ कौतली का चल बैठा है ताकि अल्लाह को लाभ रखता रे मरो मरो कौन पान में खिला पड़े तो सारी काबल तो बुढ़े मरते कौतली का चल मारो बस लगते हेरे बड़ा बच्चा बना तो तेतली का आम गट सिटी जाकर मरते सीनी ये कौतली का चल मारो बस ले ये कौतली का तो चार मिस्टर बुझे लाख छाई बस लगते लाभ तो फैले सारी का मुझे से मारने से डांडर लोग चार लोग देखी गए सेल तो बाट के घाट के खाई रहे बोलते ये माची लाभ भाई करी उठिए गए लाभ से तो क्या अल्लाह को लाभ लगता रे उसा कहीं ना चला लाभ जीवन को मारे वो चुस्ती से डांडर लोग के देखला लोग के खेते पर लाभ दे लो तो काके ना पड़ते हैं और कहीं ना चला मर गए ना चुस्ती अब पर जो आई सुंदर पाटा का भांडी भर जी उसने मोरमा कमर कर ली थी अब कर जो अब नवाई रे এটা আমার উষা নয় আমার উষা তো লুচি কাপার সঙ্গে আছে এ তো সমান ছোট্ট বুট সঙ্গে আছে এটা নয় এটা কোনাল টকি এ টকি অন্য কোথায় বেটা ধরা ফোটলা সেটার উঠছে ঘাইলা আছে আজকাল টকি মনকে তো পানি না রে বাপ্পা জলতি ফার্মেসিতে হালো হয় আকার লাগাই রাখে কি নেই তোরা পড়ি গেল কাই কাম করবে মরবো কামা করো ভাই হ্যাঁ জন নালে हो বঞ্চায় বাড়াতে কে মোর দরম বেশি টকি এ টকি কাই না দিলা মরবো কিছু এ টকি আই বাবু ওতে ছাড়ি দে বাবু ওতে ছাড়ি দে डायरेक्ट हमारे सामने से जरा पटली सर गई हां बढ़िया है नहीं करा हां और रिक्शा बहुत सब रे सोनल वाले लाते लो सोनल वाले लाते लो बहुत सब मोके तो बोला जरा पटली ना लगा मुई तक बोला जरा पटली ला बेटा के दे और नहीं बेटा के आगे वाले इसको नाती के आगे वो तो के कथा कोई बात भारत का ना जाने रे मर ना जानता बे तू ही ना जान सुनिया हां तू ही तो ना जान सुनिया हां तू ही तो ना जान से ले तो तीन लोग के खाइटा बच्ची की तो ना आई तो मोरा लिखिया वो सब बड़ा जुड़ा का उधर में हुनस किया तू ही तो ना जान से ले तो तीन लोग के खाइटा बच्ची को तो ना senang mati bawa ke baltor jiwa mode ini lungi jikristi mor majirla suneristi ini jaya kotla satu satu tamar wajib koides baltor kesi bedek kore koisi dek
মরলি খাইব সবরি চেপে নাকি ওই যা এ কুদরি খাইয়া কুদরি তোলা যাচ্ছে তোলা কোনে কাজে নাই যা মরলি খাইব সবরি আ তোরা ওরা মুসলিম লাইবে মোর মুসা করে না মরলি খাই লাইলে তুই তোর কাছে মার খাই দিলে মরলি খাই আরে নাই তুমি মার খাইবে নাই তুমি মার খাইবে सामान ना करती डायरेक्ट ऊपर चले जाता है सीमान नाकी तुम और मैं क्लास में सेकंड था इतनी जाएगा जब उसका सोच था कोई बोले ना कोई पुत्र बात है माइनस मुझे बहुत बड़ा रिपोर्ट लगे अब तो क्या बोलो तू अरे नहीं बा कायदा इतनी दोस्त मेरे पीछे भी रहता है ना मैं मुझे सब दोस्त नहीं मैं पीछे भी रहता नहीं मैं मुझे सब दोस्त नहीं है बोले बॉस लोग सब पढ़े की बॉस लोग सब पढ़े की मोर नहीं ना कायदा मुझे सब तो कुछ ना তুই খাই না সব কথা বললি এতে তো সামনে কিছু भी দোষ नहीं ना আমার মনে সব দোষ নেই সব করে মোরটা সব বিপদটা আরে না কায়দা সব দোষ ছিবানা কোনটা দোষ আমরা আমার মনে সব করে আরে না ও গটে বল দেছি বা আই পরিস্থিতি পড়লি আছিস রে পুত্রী মুঝে ভালো লাগছিলি বা তুই কত লোকে বল পাইতেলি মুঝে ভালো লাগছিলি তুই কত লোকে বল পাইতেলু বল পাই বাড়াইয়া দে এটা আরে না জাকড়ি উল্টা বুঝো তুই কাইটা উল্টা বুঝবি এ টকি কাম করতে লি মা বললাম তোকে ও খাই কাম করতে লাগে আজকাল তো সাকল ব্যাপার বাক্স ডাউন লাগে আছে কি নেই মার্কেট থেকে গেলে ये बाल भाई बेटा मार्केट रेट टाने आते केंदा ना चलो दिन के 3 राउंड मारते रही वही सेटा भाई ये टोकी से बाल भाई काम करलानी बाल भाई काम करलानी मुई तो सुधरी ना आजकल सरकार राज के 5 दिन और चल दे रही नहीं के देखा मोटा लाइन 10 खबर दिन का सर्टिफिकेट का उठा करबे तो आई तो भाई ये बाल भाई काम करबे के रे तर बच्चा कायला सिंगान नकी सबरी से मुझे भालो भाई हां तेरी संग मत सिंदरे दी हां समुद्र में तो खाली नहीं देला बाबू नेला बोले तो बड़े आइला रे पुत्री नेला बोले तो बड़े आइला तू खाई का तो मोर मुंह के चपाए रे साई को तको नायर जाकड़ी ये ठोकी मिसा देखने वाला काय सुंदरता बटला संग विवाह के करते हैं तो सवाल कर रहे तो सागर राजगादी लोग बसे रहे तो काय ना दला मोर के है दोस्ती अरे यार बाबू हां सीधा मेरे मामा की घर से बोली बहुत बड़ी घरना दई मुझे तो बड़ी बाजार का हाल कर दे बाबू बोला तो छोकरी हां बाबू और निजर छोकरी हां बाबू मोरी गले आय लोकिया ये तो मेरी छोकरी बने रे हां तब मोर बात तो मेरे खाई बोलना बनजन खाई बोलला तो ई गाड़ी पर टोके कमर पर दम नहीं संपत्ति नहीं गाड़ी नहीं गरु नहीं गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं चली नहीं मेरे नहीं बलते लाख का कर दी शायद अपने टोकी के तर निजर छोकरी मारी दिसाई लागे सेटा छोकरी नय रे सोनिया कायदा निदान खाली पुत्री सुदे कइले रोटी खाइबा सबुरी ता हात कोटियाटा ता रोगता से उबड़ी करे खबरता रुका उठाइलेता कालु सबता बाटे मैले कोले सुताइलेता से रोटी खाइबा सबुरी के कायदा ताका जके मोर बठाय ता देखाइ मुई तो के ना कहि आते किछि मुई तो के ना कहि से माइजी कइली तो बाबला की नइले खाइ मोर बठ देखाइ थरले केना देखाइ रे केना देखाइ खार की बोली बोलिया पडला आते तेरे सुलो तो के माला लगे लाग दिदा लगे के जाती से माइजी से माइजी तो दीदी रे सोनिया से माइजी तो दीदी रे खांडा खांडा बाटी तो पसलो बुसा बुसती बाबा रे डबल थले बुस सोला व्यापार कर गया तो चिकना पंडे मिलन तो के सम चपल सम बुस्ता रे रोक
কবা করতে কইনি মাইকি রেলা ওপি করছি নানি এ নানি তোকে সিনা তোর 70 লাখ টাকা মার্কেট কে দিলা বাবা তোরা বাবা করা যাইতো নানি বাবু হ্যাঁ মো বাবু মনে মেরে দেরি তোরে সাই চাইছি মো ঘরে বলি হ্যাঁ মো বাবু দিন জীবনের মাইকি বলি হ্যাঁ আত্মহত্যা করে আসছি বাবু হ্যাঁ মতি মারিও দিও মুই তা কাই টাকা ধরবি মুই তোকে কাই টাকা ধরবি মুই টকি কে ধরলি খাইটা জানবি তারে টকির সাইজ মুনুসের সাইজ সমান খাটলা পড়া আছে মুনুস কোনটা টকি কোনটা জানি না এলা পরি দিন পুত্রী নইলে নামি তোরা বাবা তো যাইতে না পারলিস করলো বাবার যাইতিস বাবা নাই বাবু হ্যাঁ মানে নিজের বলে কি রাজি বাবু তোর লোক কে নেই নাই বাবু তোর আয়ার লোক নাই বাবু তোর দাদির লোক নাই বাবু তোর ভাইয়ের লোক নাই বাবু তোর হাতার লোক নাই বাবু তোর মামার লোক নাই বাবু তোর মুয়ার লোক কি রাজি বাবু এক লোক নেই উল্টা এলাকা থেকে কেন নেই কিছু না নেই বলাই লালা মুই বে কোয়ার দিল বাবু মর মর ছাড়ানে করে রাস্তা নাই বাবু নামরস তোকে তো পালন করি দেবো তুই কাই পালন করলুস নি তুই যদি রাজি হলে কইবি গায়ে মুই যদি রাজি হল কইবু নাহলে মুই রাজি হল কইবু হ্যাঁ। আর রাজি রেখো রাজি ও তুই রাজি মুই রাজি এ টকিকে আমার তুই নিকুশ খাবো ওই দেখি না খাও মো সবড়া দুলা মে তো পুষ্কালা দা খাও হ্যাঁ আ মোরে তারা পুরো দেশটা ওদের তো কে সঙ্গা नहीं तुई जाएगा कल उल्टा हो तेरे उसे ये टोकी के हम तीन निकल मरो वही सब समो गली में मुई আ বইনি সা বলে ইসি মুই মানবি ऐसी का है ইসি ये टोकी हम दिया इसलिए नहीं करना कहता कर गांव कहता फटाफट पचास कर মুই পতা দি पचास अनुपुर है पचास নানি মা লোকে তো দেখলা বলে আগে লোক নাই টিপিনি বাদে লোক নাই আ তোমার গাঁও কোনটি রে তুই কোনটি মা মো গাঁও হচ্ছে তুলসীপুর তুলসীপুর जाना पड़ी गला नहीं जगह तो ये साइड जाते टोकी से तुरे से फूल टोकी मन काली साइड लगा तो से कांसी का पत्ता मन काली साइड लगा तो जाना पड़ी गला हां पचास पचास তুলসীপুর এ তোমার গাঁও তুলসীপুর মা কোন না কাই না কা মো না হচ্ছে আলিসা अनुसा আরে রাহিমা মো না হচ্ছে আলিসা নাই রে নানি সে আলিসা নাই কি আমি না কাউ আমার মানুষ দিন কে 4-5 টা সুবা পড়াই খাইছিস না আজকে 3-4 বছর হলা সে আলিসা খাইবার কাজ দিলো তো আমার মানুষ দিন কে 4-5 টা সুবা পড়াই খাইছিস না से अनुसा তুমি বনাই আরে রাহিমা মো না হচ্ছে আলিসা না কাউরে তো কি সে আলিসা না কাউ দিন কে 33 জন মানে চারু কানি করি খাইবুছি না সে আলিসা খাইবু নাই আরে মো তোমার কেমনে বুঝি না বুঝলা বড় কইলে কইছি মো না হচ্ছে আলিসা না কাউরে না अरे जकड़ी আইটা तो ई खाएगा कुछ तो है আইটা ना मान लगा बाबा तेरे मुस्लिम ओडिया जाने तेलुगु जाने बंगाली जाने कोटक जाने पुरी जाने बोलते हैं জানি তো ये कहला तो নাই এটা কইলা নাকি তোমার লগে আলু সাগরে কন্টাক্ট দিয়া বুকে লেছি বল লাগনা কি না খাবো বললি सारे कौन सा खैला नहीं ये टोकी तर नाव कहलन तो ओडिया लगे আর না ওলে সব কইলা নি माले खाए मुई बुझे नहीं तुई बुझे ना बरबचू ওলা বড় কইলে তো বুঝবি तुई बुझले तो रगा तो फटक लगा कर कोई दे जाते मैं ওটা না বল माले আর खाए কই দে ये टोकी ना कोने আ লি লিসা সা আলিসা আলিসা এত বুঝলো এলে তোর না আলিসা মা নানি তুই আমার সঙ্গে আইবুস কি আমার করে তুমি সত্য বুঝে মা নানি তোমার ঘরে মধ্যে জায়গা দেব যা দেখু রে ये नर
লক্ষ টাকা না দেবে আমি আমার পুত্রকে টাকা দেবো তারা 9 লক্ষ টাকা না দেবে আমাকে 2টা রুম আছে রেড টকি বেডরুমে আমি সেকেন্ড বেডরুমে কুকুর কোথায় একা ছেলে বাচ্চা তুই তো যাইব সে রুমে বলবি সে কুকুর কোথায় কোথায় দেবো তুই আইব সিলাই করা নেই ঠিক আছে বাবু হ্যাঁ। মুই তোর সাথে আছি বাবু জীবন কইলা রে রেডি রেডি সিনা ये बाबू बत्तर कौन बाबू टैक्सी আছে ভালো ভালো কোনটা? নইলে কা আমার বললে 13টা বাবু আছে বাবু বাবু বত্तर তাকে তো ট্যাক্সি আছে বলতে কোন বস দিতে পারে সিধে ওই আকারে নাই কাইটা লোটা পুরা তো অভ্যাস করা বাবা আইটা অভ্যাস করব রে তোকে খাই বলছিবে মোকে খাই বলছিবে মোকে কাই বলছি না তোকে কাই বলছি হ্যাঁ। তুই কইলস কি নাই হ্যাঁ। মসান হইনি হিসাবে রকনি বলি করি হ্যাঁ তোকে আর কাইটা বলছি তারে তোকে তো ডাইরেক্ট ভাই বলছি রে মোকে হ্যাঁ তোকে মোকে হ্যাঁ। তোকে ভাই কইলা মোকে আর কাইটা বলছি মোকে ডাইরেক্ট ভাউ তো আখা বলছি তোকে হ্যাঁ মোকে সি তোকে শিখাই দিবি তার তুই শিখাই। নানি হ্যাঁ বাবু বাবু নাই হ্যাঁ বাবু নাই রে তুই মোকে আদি তাহলে ভাই বলদেস হ্যাঁ ঠিক আছে বাবু বাবু নাই ভাই বল ঠিক আছে বাবু আরে খাইলা বাবু বাবু নাই রে তো কি ভাই বল হ্যাঁ ভাই বল তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে বাবু নাই তোর কানে কুকুর মতো লাগছে কি মরে লাগলে সকল কানে সঙ্গে ছিল বাবু বাবু আমাদের কুলকে কলেক্টর কি অফিসার বাবু নাই রে ভাই বল হ্যাঁ ভাই বল তাহলে ঠিক আছে ভাই কে ভাই নি ভাই কে ভাই নি ভাই কে ভাই ভাই ওই परवार नंबर भाईने दरबार लुस नाने लेकिन मिल अच्छा भाई मौका तो भाई बोलते लग पकड़ डाक बटाओ जैस करो रे মোকে আজি ননি তোর ভাইকে যেন ডাকি দেলুস রে মোকে সব কন্টাক্ট কর ডাকি দেস ডাক বাপ भोज